Good day, Mematin everyone. I am Talia Jessica Amaralda, and together with Kita siapa, Nek? we will be presenting our interpretation of a text titled The Power of Storytelling in Education by Reading Readiness Center LLC as a requirement for our final examination. And here is the text. Next slide. Harness the power of storytelling in education. Boost learning with engaging narratives. For generations, the power of storytelling has been acknowledged and revered. Stories captivate audiences, forge connections, and present intricate ideas in a comprehensible and relatable manner. In the realm of education, storytelling serves as a vital instrument to enhance student involvement, forge emotional bonds, and improve overall learning outcomes. This book post delves into how educators can tap into the power of storytelling in education and incorporate narratives into their teaching approaches. Memanfaatkan kekuatan bercerita dalam pendidikan. Tingkatkan pembelajaran dengan narasi yang menarik. Selama berabad-abad, kekuatan bercerita telah diakui dan dihargai. Cerita mampu menarik perhatian pendengar, membangun koneksi, dan menyampaikan ide-ide kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan. Dalam dunia pendidikan, bercerita berperan sebagai alat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa, membangun ikatan emosional, dan memperbaiki hasil belajar secara keseluruhan. Tulisan ini membahas bagaimana para pendidik dapat memanfaatkan kekuatan bercerita dalam pendidikan dan memasukkan narasi ke dalam pendekatan pengajaran mereka. The impact of storytelling in classroom education. Incorporating storytelling in education can revolutionize the learning experience, creating a more interactive and immersive environment. When students encounter educational stories, they become increasingly engaged in the learning process. Story provides a method of conveying information, rendering lessons more accessible and memorable. This leads to heightened student involvement and improved retention rates. Dampak bercerita dalam proses belajar mengajar. Menggabungkan bercerita dalam pendidikan dapat merevolusi pengalaman belajar, menciptakan lingkungan yang lebih interaktif dan mendalam. Ketika siswa mendengarkan cerita pendidikan, mereka menjadi semakin terlibat dalam proses pembelajaran. Cerita memberikan cara yang unik untuk menyampaikan informasi, membuat pelajaran menjadi lebih mudah diakses dan mudah diingat. Hal ini mengarah pada peningkatan keterlibatan siswa dan tingkat retensi yang lebih baik. Cultivating emotional connections through educational stories. One of the most notable benefits of utilizing storytelling in the classroom is the capacity to form emotional connections. A well-crafted story can elicit emotions in students, enabling them to empathize with the characters and circumstances. These emotional bonds can result in augmented motivation, inquisitiveness, and a profound comprehension of the subject matter. By weaving storytelling into curriculum planning, educators can establish a learning setting that deeply resonates with students. Membangun hubungan emosional melalui cerita edukatif. Salah satu manfaat paling menonjol dari penggunaan bercerita di ruang kelas adalah kemampuannya membentuk koneksi emosional. Sebuah cerita yang disusun dengan baik dapat membangkitkan emosi siswa, membuat mereka mampu berempati dengan tokoh dan situasi dalam cerita. Ikatan emosional ini dapat meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Dengan memasukkan unsur bercerita ke dalam perencanaan kurikulum, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang sangat berkesan bagi siswa. Practical storytelling techniques for teachers. To fully harness the power of storytelling in education, teachers should adopt effective storytelling methods. Here are several strategies to keep in mind. Lay the groundwork. Initiate the process by constructing captivating setting for your tale. Employ vivid description and sensory details to assist students in visualizing the scenes.
Create relatable characters. Develop characters that are credible and pertinent to your students' experiences. This will enable them to connect with the story and gain a better understanding of the concept being conveyed. Teknik bercerita yang bisa diterapkan guru. Agar bercerita benar-benar efektif dalam pembelajaran, guru perlu menggunakan metode bercerita yang efektif. Berikut beberapa strategi yang perlu diingat. Bangun latar cerita yang kuat. Mulailah dengan menciptakan latar cerita yang menarik. Gunakan deskripsi yang hidup dan detail sensorik untuk membantu siswa membayangkan suasana cerita. Ciptakan tokoh yang bisa diasosiasikan. Buat tokoh-tokoh yang kredibel dan relevan dengan pengalaman siswa. Hal ini akan membantu mereka terhubung dengan cerita dan memahami konsep yang disampaikan dengan lebih baik. Introduce conflict and resolution. Present a dilemma or obstacle that the characters need to surmount. This generates suspense and maintains student engagement. Confirm that the resolution is in line with the lesson's goals. Employ repetition. Repetition aids in reinforcing crucial concepts and rendering the story unforgettable. Utilize recurring phrases, motifs, or patterns in the story to emphasize key points. Promote student participation. Encourage students to share their thoughts, viewpoints, and solutions regarding the story. This can stimulate active learning and nurture a sense of responsibility for the learning process. Masukkan konflik dan penyelesaian. Sajikan dilema atau tantangan yang harus dihadapi dalam tokoh cerita. Hal ini menimbulkan ketegangan dan mempertahankan keterlibatan siswa. Pastikan bahwa penyelesaiannya selaras dengan tujuan pelajaran. Gunakan pengulangan. Pengulangan membantu memperkuat konsep penting dan membuat cerita lebih mudah diingat. Gunakan frasa, motif, atau pola berulang dalam cerita untuk menekankan poin-poin utama. Dorong partisipasi siswa. Ajak siswa untuk memberikan pendapat, pandangan, dan solusi mereka terhadap cerita. Ini dapat mendorong pembelajaran aktif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Real-world instances of storytelling in education. Educators worldwide are leveraging the power of storytelling to augment learning experience. For example, a history teacher may recount personal experience of visiting a historical site to breathe life into the past of their students. Likewise, a science teacher could narrate a scientific fact to demonstrate the scientific method. By integrating storytelling techniques into their lessons, educators can render learning more appealing, relatable, and pleasurable. Contoh nyata penerapan bercerita dalam pendidikan. Pendidik di seluruh dunia memanfaatkan kekuatan bercerita untuk memperkaya pengalaman belajar. Misalnya, seorang guru sejarah bisa menceritakan pengalaman pribadinya mengunjungi situs bersejarah untuk menghidupkan kembali masa lalu bagi siswanya. Demikian pula, guru sains bisa menceritakan perjalanan seorang ilmuwan dalam menemukan sesuatu untuk menjelaskan metode ilmiah. Dengan memasukkan teknik bercerita dalam pelajaran, pendidik dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, relevan, dan menyenangkan. Assessing the influence of storytelling on student performance. While the power of storytelling in education is widely recognized, it is crucial to evaluate its effect on student performance. By monitoring advancements in comprehension, retention, and application of knowledge, educators can hone their storytelling methods and better comprehension how to utilize narratives to boost learning outcomes. Menilai pengaruh bercerita terhadap hasil belajar. Meskipun kekuatan bercerita dalam pendidikan sudah banyak diakui, sangat penting untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap performa siswa. Dengan memantau kemajuan dalam pemahaman, retensi, dan penerapan pengetahuan, pendidik dapat menyempurnakan metode bercerita mereka dan lebih memahami cara memanfaatkan narasi untuk meningkatkan hasil belajar. Join the Reading Readiness franchise. At the Reading Readiness, we recognize the significance of storytelling in education and its role in cultivating a passion for learning.
If you share our enthusiasm for assisting students in developing robust reading skill and wish to contribute to our missions, consider becoming a reading readiness franchise. By investing in the cost-effective reading readiness school franchise, you can empower students and make a lasting difference in their education. Visit readingreadiness.org to explore this thrilling opportunity. Bergabunglah dengan Waralaba Reading Readiness. Di Reading Readiness, kami menyadari pentingnya bercerita dalam pendidikan dan perannya dalam menumbuhkan semangat belajar. Jika Anda memiliki antusiasme yang sama untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan membaca yang kuat dan ingin berkontribusi dalam misi kami, pertimbangkan untuk menjadi mitra Waralaba Reading Readiness. Dengan berinvestasi pada waralaba sekolah reading readiness yang terjangkau, Anda bisa memberdayakan siswa dan memberikan dampak jangka panjang pada pendidikan mereka. Kunjungi readingreadiness.org untuk menjelajahi peluang menarik ini. So that is all from us. Thank you, Memati, and also thank you everyone for listening. Have a good day.